ମୁଁ ବି ଆଜି ଏ ରେସିପିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଏଇ ରେସିପିଟି ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏ ରେସିପିଟି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିନେବି ୱାନ୍ ପଟ୍ ରେସିପି ସମ୍ବର ରାଇସ୍ ରେସିପି। ଏମିତି ତ ଆମେ ସମ୍ବରକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି ଆଉ ରାଇସ୍ ଅଲଗା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିରେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ବନେଇବା ଯାହାକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଭିडिଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ଆପଣ ସମ୍ବର ମସଲା ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା ଆମେ ରାଇସ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରୋକେନ୍ ବାସୁମତୀ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍। ଯେହେତୁ ଏଇ ରାଇସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ମାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଙ୍ଗା ବାସୁମତୀ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପରିକା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ଏଇଠି 1 କପ୍ ନେଇଛି ଆଉ ନେଇଯିବା ତା ସହିତ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲି। ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେତିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଅଧା ପରିମାଣ ନବା। ଯେହେତୁ ସମ୍ବର ଆମର ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନବା ଆଉ ପାଣି ନିଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲିକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦବା। ଏବେ ପକେଇ ନବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା, ପାଖାପାଖି 2ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଟମାଟୋ ପକେଇ ନେଇଛି କାଟିକି। ତା ସହିତ ନେଇଯିବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଜର। ସବୁ ପରିବାକୁ ଏଇଠି କାଟିକି ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପକେଇ ନବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଇଠି ବାଇଗଣ। ତା ସହିତ ପକେଇ ନବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଖାରୁ। କଖାରୁର ମାତ୍ରାକୁ ଅଳ୍ପ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ। ଯାହା ଯାହା ସାମ୍ବରରେ ପଡ଼େ ଆପଣ ତାହା ତାହା ପରିବା ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍। ଏବେ ନେଇଯିବା ଆମେ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସାମ୍ବରର ଅଳ୍ପ କିଛି ଛୁଇଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପକେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଢାଳିଦବା ପାଣି। ଆମେ ଯେତିକି ବି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ନେଇଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣା ପାଣି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଢାଳିବା। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ସୁଖା କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଥିରେ ଗରମ ପାଣି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନବା ଆଉ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନବା ଏଇଥିରେ 5ରୁ 6ଟି ଗୋଟା ଲବଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନବା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ରେସିପିରେ ଯୋଉ ସାମ୍ବର ମସଲାଟି ବନେଇବା ତାକୁ ପକେଇବା। ଆପଣ ଏଇ ମସଲାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ବର ମସଲାଟି ବନେଇବା ତାର ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାର ପରିମାଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା ଆମେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ। ତାର ଅଧା ପରିମାଣ ମାନେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟା ଜିରା। ତାର ଅଧା ପରିମାଣ ନେଇଯିବା ଆମେ ମେଥି। ତା ସହିତ ନେଇଯିବା ଆମେ 2 ବଡ ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକେଇ ନବା 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତା ସହିତ 6ରୁ 7ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ପକେଇ ନବା ବିରିକୁ। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ନବା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, 1 ଛୋଟ ବାଉଲରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପଘାରିବା ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳିଟି ନରମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିନି, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ତାତି ଯାଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ରୋଷ୍ଟ କରିନେବେ ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସଦାବେଳେ ମସଲା ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମସଲା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ବିଲକୁଲ ବି ତାର ଫ୍ଲେଭର ରହିବ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଟସ୍ କରିନେବେ ଟିକେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିରା ଆମର ଫୁଟିବାକୁ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିଲି ମସଲା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଡର ମସଲା ବନେଇ ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପାଉଡର ମସଲାଟି ଆମେ ରେଡି କରିଥିଲେ ତାକୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପକେଇବା କିଛି କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ, ତାକୁ ନର୍ମାଲି ସେମିତି ରଖିବେ। ଏଇ ଭିତରେ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପରିବା ଆମର ରାଇସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବା, ଫୁଲି ସ୍ମାସ୍ କରିବାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ମାସ୍ କରିନେବା।
এইଠି गोटे आपण जिनस नोटिस करथिबे आमे जो छुई पकेइथिले ताहा पूरा फिटी जाईची। आपनको जदि सेमिति छुई पसंद नाही ताले आपण परे छुई को भाजी की पघारिबा समय मध्ये पकेइ पारिबे। एबे चालंतु ताकू भलो भाबरे छुंको देई दबा। सेति पई प्यान मु नै जाईची आ सेइथिरे मु घरे बनेइथिबा देसी घियो पकेइ नैची। पाखा पाखी गोटे बड़ चामच देसी घियो पकेइची। एबे सेइथिरे पकेइ नबा हाफ छोटो चामच गोटा जीरा, हाफ छोटो चामच गोटा सोरिष। जीरा सोरिष को गोटे साइड रे भलो भाबरे फुटिया पई दबा। आउ गोटे साइड रे आमे पकेइ नबा ग्रेट करिथिबा अदा। आपण छेचिकी मध्ये अदा पकेइ पारिबे। ता सहित पकेइ नबा आमे सबुठु इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट भृसंग पत्र। भृसंग पत्र पकेଇବା द्वारा स्वाद ता सहित बास्ना बहुत बढ़ी जाय थाए। एई सब जिनिस को आमे भलो भाबरे किछि समय लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। पड़िबा नाही ताकू स्लाइटली आमे इठी टिके ब्राउन कलर हेबा पर्यंत भाजी नबा। थरे आमर ए सब जिनिस भलो भाबरे ब्राउन कलर हेई गला परे आमे जो पाउडर मसलाटी बनेइथिले ताकू पकेइ नबा। ताकू पकेइ देई कि आमे भलो भाबरे एठी घियो सहित ताकू टिके रोस्ट करि नबा। परे आमे किछि समय परे एथिरे आहुरी घियो ऐड करिबा, किंतु अल्प घियो रे प्रथमे आपण ताकू रोस्ट करि नेबे भलो भाबरे। एठी आपण गैस फ्लेम को पूरा लो रखी देबे। जेतेबेले आपण पाउडर मसला को पकेइबे मु पाखा पाखी 2 रु 3 मिनिट याकू रोस्ट करि नेइची। एबे आमे सेइथिरे ऐड कर देबा फुणी घियो। पाखा पाखी गोटे बड़ चामच मु फुणी थरे एठी देसी घियो को ऐड करिची। आपण जेते घियो पकेइबे सेते ए आइटम टी बा ए रेसिपी टी बहुत स्वादिया हबो। ता सहित देसी घियो आम देह पाई मध्य बहुत भल। सेति पई याकू भलो भाबरे एबे रोस्ट करि नबा। एबे आमे एइथरे पकेइ नबा काश्मीरी लंका गुंड, जहाकी गोटे भलो कलर ऐड करिवो आमर रेसिपी रे। मु पाखा पाखी 2 छोटो चामच एठी काश्मीरी लंका गुंड ऐड करिची। आपण जदि राग खाया पई पसंद करूथिबे ताले राग लंका गुंड मध्य ऐड करि पारिबे। एबे लंका गुंड को भलो भाबरे सेइथरे मिसेइ नबा आ ताकू मध्य किछि समय एठी रोस्ट करि नबा। पाखा पाखी मसला को मु एठी लंका गुंड पकेइ सारला परे गोटे मिनिट भाजी नेइची। एबे आमे डायरेक्ट याकू जो सिजेइ थिले सब डाली चाउल आ परिबा सेइथिरे पकेइ नबा। एबे तो आमे सब छुंको पकेइ सारलेनी। एबे याकू भलो भाबरे मिक्स करि नबा जेमति कि मसलार फ्लेवर हमरो राइस आउ डाली परिबारे पूरा मिसी जिवो। ता सहित एठी आपण निज कंसिस्टेंसी अनुसार केते रेसिपीटा को पानिया रखिया पाई चाहउचंती सेतिके अनुसार एठी आपण गरम पानी को ऐड करिवे। मु एठी पुणी थरे गैस फ्लेम को ऑन करि देइथिली आ पाखा पाखी गोटे कप गरम पानी को ऐड करि देइची आ ताको भलो भाबरे मिक्स करि नेइची। मिक्स करि सारला परे आपण याकू लो फ्लेम रे भलो भाबरे गोटे फुटा आसिया पाई देबे। निहाती गोटे फुटा आनिया पाई देबे। देखंतु एठी धीरे धीरे ये फुटी आसिलानी। आउ एठी आपण गोटे जिंस देखि पारुथिबे जे राइस फुली एठी स्माश हेनी, गोटा गोटा हेकी रहिची। एई परि भाबरे रखिले राइस को खाइबा पई भलो लागिबो। एबे सेइथिरे आमे पकेइ नबा जो तेंतुली मंड को आमे बतरे की रखिथिले सेइथिरु रस बाहर करके रस को पकेइ नबा आ ताकू फुणी थरे भलो भाबरे मिक्स करि नबा। सदा बळे तेंतुली मंड को आपण लास्ट मोमेंट रे पकेइबे, नहले जदि प्रथमरु पकेइ नेबे ताहाले कुकिंग प्रोसेस बहुत स्लो कर दबो आउ जिनिस गुडा को सिजिबो नाही। सेति पई शेष रे पकेइबे। एबे देखंतु ये पूरा रेडी हे गला। तेंतुली को पकेइ सारला परे पुणी थरे गोटे फुटा आसिया पाई देबे। तापरे आपण गैस फ्लेम को बंद करि देबे। आउ एठी आपण देखि पारुथिबे तार कंसिस्टेंसी हमर एठी राइस बिल्कुल भी भांगिनी आ सब जिंस बढ़िया मिक्स हेइना गोटे बढ़िया टेस्ट दबो। निहाती रेसिपी को ट्राई करंतु। आपण एई रेसिपी को कोनोसी पापड़ सहित आचार सहित नहले आलू भजा सहित नहले खाली पाटरे मध्य एई रेसिपी को खाई पारिबे। बहुत टेस्टी रेसिपी को ट्राई करके मते कमेंट माध्यम रे जणांतु केमिति लागिला रेसिपीटी। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक टे निहाती करिवे। भिडियोटी जदि पसंद आसीथिबो सांगसाथी बंधु बांधव मानक सहित शेयर करिवे। मो चैनल जदि नुआ आछंती किबा मो चैनल सब्सक्राइब करि नाहंती ताले प्लीज सब्सक्राइब करि नेबे। फेसबुक पेज रे जदि भिडियोटी को देखुछंती ताले पेज टी को फॉलो करि नेबे। पुणी देखा हबो गोटे नुआ रेसिपी भिडियो रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।